तो ये देखु फ्रेंड्स मु चली आसी बाप घर गाँ को। तो ये देखिए बिल बिल कम चलছে धान रुआ चलছি ये देखिए। तो सेपटे बसिकी धान रुले जो मैंने से खाऊँच ये देखु तापर राखी आसी आपण मैंने जानी। तो ये देखु राखीर आमर स्टार्ट हो गला राखी तो सकाल किसी वीडियो स्टार्ट कर मन भल ना फ्रेंड्स। तो मुझे कहि कौन भल ना तो से देखो स्वीटी चली आसाला स्वीटी मो भौणी आपण मैंने जानी। तो ये देखु रेडी हो गला राखी राखी सब रेडी कराऊँगी। तो ये देखु चली कार्यक्रम भाई मानू बंदा होपर से बड़ भाई को बंदी सारा सी ये होती जड़े कका पुओ ताकू सी बंदी दूसरी सी कही सारा पर मु बांधदेवी तो बंदे ना सी बंदे देला मुझे राखी बांधदेली चंदन टीपा सब मारिदेला बंदे से कौन कौन कहते से छुई दे थालीटा ये तापर राखी बंधा हम तापर मीठा खियाखी हम। तो देखु फ्रेंड्स मुझे वॉइस ओवर देला बेले मेघ बाहर प्रबल जोर रे मेघ हो कौन करवा बहुत दिन है वीडियो भी जापारूनी से एडिटिंग करने बसिली। तो मेघ स्टार्ट हो गला मेघ स्टार्ट हो गला फ्रेंड्स बहुत जोर घड़घड़ी भी हो। तो मोर तो नेट बंद अच्छी तो मु वॉइस ओवर देकी भावुची वीडियो टी एडिटिंग करदेवी तापर पोस्ट करदेवी बहुत डिस्टेंस हो वीडियो जीवाई कौन करवा देह भल ना मन भल ना ये कथा। तो चलते मुझे गोटे वीडियो बनैबी आपको देखी। तो आशीर्वाद दे बुंडू जुहार कर एना जो भाई मान कर पक्कू जो राखीटा टिके देख। तो ये देखु फ्रेंड्स मु तो बंदे नहीं स्वीटी बंदे देला तापर ये देखु मु राखी बांधे। तो ये मु बड़ भाई को बांधदेली तापर जाकि से जो भाई सान भाई ताकू कका पुओ भाई ताकू भी बांध दूची बांधि सारा पर ये देखु सी मुंडिया मार्ची से सान सबा सान सी अच्छी से मुंडिया मार्ची समस्त को। तो ये देखु मीठा खुआ चली तांकर मीठा खिया सरला पर देखु फ्रेंड्स आम दी भौणी मीठा खिया खुई हो देखु से मत खुई दूची मुझे खुई दूची ये गोटे मजा मस्ती टाइम आउ। तो तापर देखु आउ जड़े आसिकी पहुँची गले। तो ये आपण मैंने देखी या ये है लिटिल। तो ये आसी नथिला सी जाइथिला ता ड्यूटी रे। तो ता ड्यूटी सारिकी आसिला लेट है। तो फ्रेंड्स राखी भी तो बंधा होता लेट रे आम एपटे तो 1:30 पर बंधा स्टार्ट है। तो से आम 1:30 पर ही स्टार्ट करूँ आर सरला तापर ये आसी नथिला लेट होता यार ड्यूटी थिला। तो एबे सी आसिला तो ताकू एबे राखी बंधा चली देखु। तो स्वीटी आग सेमती बंदेला सी आग बंदे चंदन टीपा फूल सब देला तापर आम राखी बांधिलु 2 जण तापर मीठा खियाखी सरला। ये मीठा खिया चली सी ताकू जितेटा मीठा देले सी खाई चली 1 2 3 जितेटा देले भी सी चली देखु फोटोशूट एवं चली मीठा खिया टाइम रे फोटोशूट भी चली। तो ये देखु मु भी ताकू राखी बांधिदेली तापर गीत बोलदेली। तो सेटा मु आपण मानकू
ଶୁଣେ ନାହିଁ ତ ଅନ୍ୟ କଥା ବି ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବୁ ମାନ ଆଉ କହିବୁନି କଥା ପଦେ ଟାଣ। ତ ସିଏ ଜମା ପାଟି ଫିଟଉ ନଥିଲା। ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ତ କଥା ପଦେ ଟାଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି। ତ ଚୁଇଁ ସହିତ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୁଇଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସୁଇଟିକୁ ବି ଚୁଇଁକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚୁଇଁ ହେଉଛି କକା ଝିଅ ଆଉ ସୁଇଟି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ। ଆଉ ଚୁଇଁ ସହିତ ଆସିକି ତା ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲୁ। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ସିଏ ବି ବନ୍ଧେଇ ଦେଲା ତାପରେ ମୁଁ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିଓ। ୟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାର୍ଥଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପୁଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକା ସହିତ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ସବୁ ଆସିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଆଳୁଦମ୍ ଆଉ କ୍ଷୀରି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ତ ଦେଖିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟିକେ ଇଭିନିଂରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ବାପ ଘର। ତ ସେଇଠୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ପୁଅର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ୱିଶ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ବାର୍ଥଡ଼େର କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଯାହା ପାରିଛି କରିଛି। ଆଉ ଦେହ ପ୍ରବଳ ଖରାପ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବସିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଉ ଯିବା ଯାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଖାଇବା ତ ବନେଇ ସାରିଲି ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଯାହା ପାରିଛି ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ সেটা জଳାଇଲାନି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଯେ ଜଳାଇଥିଲା ଫଟୋ ଉଠା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି କେକ୍ କଟିଂ। ଗୋଟେ କାଟି ସାରିଲା ତାପରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ହୋମ୍ ମେଡ୍ କେକ୍। ତ ସେଇଟା କାଟି ନଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି କାଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ब्लर हो जाए